Oh, gusto nilang tumakas. Pasok na, Ara. Macy, pasok na. Macy, go inside. Gusto ko na ng magpadede ka na. Macy. Macy, go inside. Go na. Go na. Go, Macy. Go, 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 go. Go inside. Macy. Go, go. Go. Here, here. Go. Go, Macy. Ayaw ah. Padede ka na. Oh. Go, Macy. Snap naman eh. Umiiyak na eh, oh. Go na. Oh. Oh, yan. Tatakas na, oh. Malapit nang tumakas to. Oh, diyan ka lang, diyan ka lang. Go there, Macy. Go, 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 go. Oh, go. Go. Andun yung nanay nyo, nasa loob na. Uy, tanga, nasa loob na. Ingat ha. Ingat, ingat. Mami. Kaki. Gana. Yung dalawang white lalaki, yung light brown lalaki, yung dalawang darker na brown babae. Higa ka kaya? Uy, Macy, lie down. Macy, lie down, lie down, lie down, lie down. Tenga pala yun. Ito, babae ito. Yan, babae yan. Babae. Ito, lalaki. Mga nanonood, spectator, si Kaki. 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 Si Ivory. 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 Sa laula na yung mukha mo. Pagka nagka-baby kayo, ha. Panoorin nyo paano mag-alaga, ha.
Ayun yung light brown. Lalaki pala yan. Ayun yung darker. Babae. Oh, ayun na, ayun na. Ayun na. Ayun na. Oh, tulog ulit. Ayan, babae. Babae. Lalaki. Dalawang lalaki yung puti. And then, yan, yung dalawang darker na to, babae, yung tatlo, lalaki. Okay, thank you. Thank you. Dinisi ko naman yung beddings nila. Yung mga ano na, dumi na. Hindi mo pa kaya. Stranded ka na dyan. Oh. Lalaki. Mag-iwan ako ng isang babae. Okay. Thank you. Maraming salamat sa inyo.